बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सूद के हवाले से, जिसे ब्याज कहा जाता है, ये इस्लाम में हराम है। कतन सूद का पैसा हराम, ब्याज लेना हराम, किसी शर्त पर पैसे देना और फालतू पैसे लेना हराम, किसी कर्जदार को तंग करना भी जुल्म और बुरी बात है। बहरहाल सूद हमारी शरीयत में हराम है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ा दुख लगा जब सुना कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भी सूद पर पैसा देते हैं। कुछ लोगों ने तो कारोबार बना रखा है। जो पैसे वाले हैं वो लोगों को पैसा देते हैं सूद पर और खूब दबाकर ब्याज खाते हैं, सूद खाते हैं, जो कि हराम है, एकदम हराम। इससे बचें भाई मुसलमानों। वैसे तो मैं कहता हूँ कि सूद किसी भी धर्म में सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा मजबूर है जो आपसे कर्ज लेता है, पैसे लेता है, उसकी कोई तो मजबूरी है, बेचारे की परेशानी है, वो फंसा हुआ है किसी मामले में और आपके पास मदद के लिए आया कि भाई मुझे कुछ पैसे, कुछ हज़ार या कुछ लाख दे दो तो मेरा काम निकल जाएगा, तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो गोया आपने ब्याज लेकर उसको सूद का बताकर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मुझे बताओ, आपके पास अगर पैसे हैं और आपने किसी भाई की मदद कर दी, वो हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, बस इंसान होना चाहिए, सब अल्लाह की मखलूक हैं, किसी में भेदभाव ना करें। अगर आपने उसकी मदद कर दी, उसको पैसे दे दिए और फिर वो अपनी मियाद पूरी होने पर आपके पैसे वापस कर देवे उतने ही जितने लिए थे, तो बताओ आपको क्या तकलीफ़ हुई, क्या परेशानी हुई। लेकिन आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए और चंद पैसों के लालच में हराम पैसा वसूल करके और वो हराम का पैसा लेके हराम खा जाते हैं। इससे तौबा करें, इससे बचें। ख़ास तौर से मुसलमान तो इससे आज ही तौबा कर ले में, ये हराम है, कतन बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ, अगर किसी को आपने कर्ज़ा दिया है ना, और आप पे माशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का फ़ज़ल है, आप पैसे वाले हैं और आपको किसी ने कर्ज़ा दिया, तो उसको कर्ज़े के लिए तंग भी ना करें। उसको बोले भाई आराम से, फिक्र मत करना है, टेंशन मत रखना, दिमाग पे बोझ मत रखना, आराम से दे देना, जब होंगे थोड़े थोड़े करके दे देना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, परेशान मत होना। ये तो है दीन, ये तो है इंसानियत, ये तो है इस्लाम। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म तो यही है कि उसको परेशानी भी ना हो, उसको टेंशन भी ना हो, दिमाग पे बोझ भी ना रखे कि मैंने कर्जा देना है, कर्जा देना है। और कहाँ उससे कर्जा देकर और उससे ज़्यादा फालतू पैसे लेने अपनों से, ये कितना बड़ा जुल्म है, आप अंदाज़ा लगाएं। हुक्म ये है, दीन ये है, आपके अंदर अगर आपका दिल बना है, अगर आप मुसलमान हैं, तो इस्लाम ये है कि आपने किसी को कर्जा दिया है तो साथ ही ये भी कह देना भाई टेंशन मत रखना, जब होंगे तब दे देना, चाहे थोड़े थोड़े करके दे देना, कोई बात नहीं, बस दे देना, अदा कर देना। अगर तुम कर्जा अदा नहीं करोगे तो फिर मुझे बुरा लगेगा, मुझे तकलीफ़ होगी और तुम गुनहगार होगे। कुछ कर्जदार भी ऐसे ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, पैसे ले लिए फिर वापस देने का नाम नहीं लेते। तो पहली बात तो पैसा उधार उसी को दो जिससे आपको वापस मिलने की उम्मीद हो, या फिर अगर आप ऐसे बंदे को कर्जा दे रहे हैं जो आपको वापस नहीं कर सकता, या तो गरीबी की वजह से, या वो जालिम किस्म का है, वो इस तरह से पैसा लेता है लेकिन वापस नहीं करता या नहीं कर पाता, तो उसको या तो दो मत। अगर दिया है तो साथ ही ये नियत कर लो ये मेरी तरफ से सदका खैरात हो गया, या अगर आप पे ज़कात है तो ज़कात की नियत कर लें कि वापस मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो मैंने छोड़े अल्लाह के लिए, इसको ये सदका खैरात ही हो गया। तो इसलिए सूद से बिल्कुल बचें, बिल्कुल दूर हों, यह कतई हराम है। सूद पर तो पैसा ना लें और ना दें। हाँ, अब आपका सवाल हो सकता है कि जो हम बैंकों में पैसा रखते हैं और वहाँ से जो ब्याज हमें लग कर मिलता है उसका क्या करें। बिल्कुल ले लें, में आप सरकार का ब्याज है ना, सरकार का बैंक का ब्याज, वो आप ले लें, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल ना करें। उसको किसी दीनी काम में, गरीबों को दे दें,
صدقہ خیرات کر دے میں، کسی غریب کو دے دے میں، بیوہ عورت کو دے دے میں، یتیم بچوں کو دے دے میں، یتیم خانے میں بھیج دے میں، کسی مسافر کو دے دے میں، جو ضرورت مند ہو، غریب ہو، اس میں بانٹ دے میں، جو بھی آپ کو بیاض ملا ہے، اور جو آپ کا مول ہے، جو آپ کا ایکچول پیسے تھے وہ آپ رکھیں، چاہے آپ کو لاکھوں کا بیاض آ جائے کوئی بات نہیں، ہمت کریں، اس کو بانٹ دے میں، جہاں ضرورت ہے وہاں دے دے میں، غریبوں کی مدد کر دے میں، اور اصل اپنے پاس رکھیں، اس کا خرچہ کریں۔ یہ بینکوں کا علماء نے ہمارے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ تو انکار نہیں کر سکتے کہ مجھے تو سود نہیں چاہیے بھائی، میرا بیاض مت لگانا، جو میرے جمع ہوئے ہیں میں نے وہی واپس لینا ہے، نہیں، وہ رول ہے، سرکار کا قانون ہے، وہ تو لگے گا، لہٰذا آپ لے بھی لیں میں، خود پر خرچ نہ کریں، نہ کوئی دینی کام کریں اس سے، میں قربانی کا جانور خرید لوں، یا میں کپڑے لے لوں، یا عید منا لوں گا، نہ، دینی کام پہ خرچ نہیں کرنے، غریبوں میں بانٹ دیجئے۔ تو اس طرح سے بینک کا سود آپ لے سکتے ہیں اس شرط پر، لیکن ویسے کسی بندے کی مدد کی اور سود پر پیسہ دیا حرام ہے، اس سے تو آپ کا مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، اسلام کیسے آپ کا ثابت رہے گا؟ یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، تھوڑا دھیان کریں، لالچ کو دور کریں، جتنا پیسہ جس کے پاس ہوتا جا رہا ہے وہ اتنا لالچی ہوتا جا رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، دھوکہ دھڑی کر کے پیسہ کما رہا ہے، جتنا زیادہ پیسہ آتا جا رہا ہے مسلمانوں کے پاس اتنا ہی زیادہ دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچو، مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے وہاں پر، جب مار پڑے گی اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو تھوڑا دھیان کریں، خود کو اچھا انسان بنائیں، اپنے دلوں کو صاف کرو، یہ دلوں سے میل اتارو، اور یہ لالچ اور یہ طمع کو کم کرو، چھوڑو، ہلکا رکھو، ہلکا کرو، کتنا بوجھ اٹھا کر جاؤ گے، سفر لمبا ہے، مشکل ہو جائے گی بہت، دب کر مر جاؤ گے اپنے بوجھ تلے ہی، اس لیے اپنے آپ کو ہلکا کرو، ہلکا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ کرو، اس کا ذکر کرو اور صبر کرو، اور صدق سے کام لو، طمع کو چھوڑو، لالچ کو چھوڑو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔